नमस्कार दर्शक बंधु आ गोटे नुआ वीडियो को स्वागत करुछु। तो आपण माने अनुमान करथिबे केबे केबे आपण गूगल यूज करंती केही क्रोम ब्राउजर यूज करंती आउ केही थर्ड पार्टी ब्राउजर मधो यूज करंती जे कोनसी इंपोर्टेंट काम रे जेमिति कि किछि जिनिस सर्च करिबा कोनसी रिजल्ट देखिबा कोनसी जॉब पई अप्लाई करिबा एमिति सबुटी आमे क्रोम ब्राउजर यूज करिथाउ काहेकि ना क्रोम ब्राउजर आमे सेफ बोली भाबिथाउ। तो आजिर भिडियो आम क्रोम एमती किसी सेटिंग विषय जानिबा जो सेटिंग नीतिदिनिया जीवन में आपनकर बहुत काम आसब। हाँ, क्रोम रे एमती सब जिनिस सब ऑन होगी अच्छी जो गुड़ाक ऑटोमेटिक आपनकर क्रोम यूज करू करू आपन बैटरी पूरा जीरो हो जाउची। तो केमिति आमे एई क्रोम द्वारा होथवा बैटरी ड्रेन को रोकिबा आउ केमिति से सेटिंग को ऑन ऑफ करिबा जानिबा पई वीडियो को शेष जाए देखंतु। जय जगन्नाथ में वेलकम करछि बहुत यूट्यूब चैनल को वीडियो सह वीडियो पसंद लाइक करिवे एवं चैनल को नुआ आस्तले सब्सक्राइब करि पाखरे थिया बेल आइकन प्रेस करबे। चलंतु बिना टाइम करी आज वीडियो स्टार्ट करबा। तो एही सेटिंग टी करबा पई प्रथमे निज मोबाइल रो क्रोम ब्राउजर को ओपन करंतु। क्रोम ब्राउजर एई भली इंटरफेस ओपन हो जिवो आउ एटी ओपन हला परे आउ एटी ओपन हला परे देखि पारथबे ऊपर को थ्री डॉट रो ऑप्शन अछि। सिंपल ये थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे आ ऊपर को स्क्रॉल करेंगे। ऊपर को स्क्रॉल कला पर आ गोटे ऑप्शन आसीज जे सेटिंग रही। तो ये सेटिंग को जीवे आ सेटिंग को गला पर से सेटिंग आसीज तापर पूरा ऊपर को स्क्रॉल करेंगे। ऊपर को स्क्रॉल कला पर एठी देखंतु असेंबली रो तल को अछि गोटे ऑप्शन साइड सेटिंग एठी ए साइड सेटिंग ऊपर क्लिक करंतु। तो साइड सेटिंग ऊपर क्लिक कला पर एठी जेंते भी ऑप्शन अछि देखंतु एगुड़ाक सबू आपण किसी न जानी सुनी परमिशन दे देथांती एक्सेस दे देथांती। देखंतु एठी बहुत सारा एमती ऑप्शन अछि जेंते कि लोकेशन ऑन ही अछि, कैमरा ऑन ही अछि, माइक्रोफोन भी ऑन ही अछि। तो सबू को परमिशन आपण देइछंती बिना कारण रे एगुड़ाक परमिशन देई आपनकर बहुत बड़ भूल करछंती। काहेकि ना एथि पे आपनको मोबाइल रो बैटरी बहुत शीघ्र कंज्यूम करछि आ बैटरी बैकअप मध्य कम जाउछि। तो यू आमको किसी सेटिंग करिया पड़िबो। तो प्रथम तो ई साइड सेटिंग को आसिला पर एठी बहुत सारा ऑप्शन अछि देखंतु। तो प्रथम सेटिंग जहाँ करबार अछि आमे लोकेशन रे करबा। देखंतु एठी लोकेशन टी जेते बेले ऑन करछंती एही लोकेशन परमिशन टी ऑन हे कि अछि देखंतु। तो लोकेशन ऑन हेबा बेले कोन होइथे ना क्रोम ब्राउजर सब बेले स्कान करिथे से 24 हॉर्स स्कान करी चली थे। तो बिना कारण भी ऑटोमेटिक स्कान करने द्वारा जहाँ किसी जहाँ फल रे बहुत शीघ्र मोबाइल बैटरी ड्रेन होता है। तेणु सब बेले यही लोकेशन को ऑफ करी रखंतु। आमर किसी दरकार नहीं लोकेशन ऑन करवा। तो जिते बेले भी दरकार पड़िबो मैनुअली आपण यहाँ ऑन करी रखी पारिबे किंतु बाकी टाइम रे यहाँ ऑफ करी रखंतु। ये प्रथम सेटिंग करनेबे आउ तापरे बैग आसी जिवे। बैग आसिला परे ता तल को देखंतु आ गोटे ऑप्शन अच्छी कैमेरा। तो कैमेरा भी मध्य एक्सेस ऑन होगी रखी। तो कैमेरा ऑन थिले कौन हम ना क्रोम ब्राउजर आमर कैमेरा ऑन रहा किसी भी आवश्यक नहीं। जदि भी आपण आवश्यक चाहते तो आपण ऑन कर रखिपारे किंबा दरकार पड़े आप ऑन करें किंतु ता पूर्व यह ऑफ कर ही रखंतु। कहीं कैमेरा क्रोम रे किसी भी आमर गुरुत्व नहीं जेकोसी आमे सर्च करुचु बा फोटो द्वारा आम स्कान करी से जिनसटा सर्च करवा से बेले ही दरकार पड़ते प्रायतः 10% 5% लोक एभली दरकार पड़ते। तो जदि दरकार पड़ो से टाइम रे ऑन करेंगे बाकी टाइम रे ऑफ कर रखंतु। तो ये सेकेंड सेटिंग टी थिला। तापरे आमे 3 नंबर सेटिंग टी माइक्रोफोन रे करबा। एटी तो कैमरा तल को देखंतु माइक्रोफोन एक्सेस फास्ट। तो माइक्रोफोन मध्य एक्सेस होगी अच्छी। तो माइक्रोफोन क्रोम रे एक्सेस होबार माने कौन काम करते ना जिते बेले आमे सर्च करी किछि भी टाइप करथाउ आ किछि लोक अछंती क्रोम रे डायरेक्ट वॉइस द्वारा वॉइस कमांड दे
କିଛି ବି ଜିନିଷକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି ଜିନିଷ କିଛି ୱେବସାଇଟ୍କୁ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଭଏସ୍ ଦ୍ୱାରା ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ଏବଂ ଟାଇପ୍ କରିକି ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବାକି ଯଦି ଦରକାର ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଅଫ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ତ ଇଏ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ମାନୁଆଲି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଅନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଇଏ 3 ନମ୍ବର ସେଟିଂଟି ହେଇସାରିଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନେକ୍ସଟ ସେଟିଂଟି। ତାପରେ ମୁଁ ତ ମାଇକ୍ରୋଫୋନର କରିସାରିଲା ପରେ ସେଟିଂ, ତାପରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ସେଟିଂ ଆମକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋସନ୍ ସିନିୟର୍ସର ତଳକୁ ନୋଟିଫିକେସନର ଏକ ଅପସନ୍ ଅଛି, ଏହା ବି ଅନ୍ ହେଇକି ଅଛି। ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଯେତେବେଳେ ବି କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଅପଡ଼େଟ୍ କ୍ରମରେ ଆସିଲା ସିଏ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫାଏ କରିଦେବ ଯେ ଏହି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଯାଇଛି। ତ ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କ୍ରମର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଏମିତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ କରୁନି। ଯଦି ଆପଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହାକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରି ରଖିବେ, କିମ୍ବା ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମାନୁଆଲି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଅଫ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରି ରଖିଲେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋସେସ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସିଏ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସବୁ କିଛି ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋମ୍କୁ ଛାଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଡ୍ରେନ୍ ହେବା ସହ ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ ବହୁତ ସାରା ମେସେଜ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବା ଫଳରେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଏହି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଟିକୁ ଅଫ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଅଫ୍ କରିଦେଲି, ତାପରେ ବ୍ୟାକ୍ ଆସିଗଲି। ବ୍ୟାକ୍ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି ପପଅପ୍ ଏଣ୍ଡ ରିଡାଇରେକ୍ଟ। ତ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ପପଅପ୍ ଏଣ୍ଡ ରିଡାଇରେକ୍ଟ, ତ ଏହା ଦେଖନ୍ତୁ ପପଅପ୍ ଏଣ୍ଡ ରିଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଅଫ୍ କରି ରଖିଛି। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କ୍ରୋମ୍ରେ କିଛି ବି ୟୁଜ୍ କରୁଥାଏ ବହୁତ ସାରା ଏମିତି ଏଡ୍ ଆସିଥାଏ, ଯେମିତିକି କେଉଁଠି ହେଲେ ବି ସାମ୍ନାରେ ଆଉ କେଉଁଠି ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର କିମ୍ବା ୱେବସାଇଟ୍ର କିମ୍ବା ଆପ୍ସର ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ ସବୁ ପପଅପ୍ ରିଡାଇରେକ୍ଟରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏଡ୍ ଆସିଥାଏ, ଯାହାପରେ ମୋତେ ବହୁତ ବିରକ୍ତି ଲାଗିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଅଫ୍ କରି ରଖିଛି। ଆପଣ ବି ଯଦି ଚାହିଁବେ ଏହାକୁ ଅଫ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଅନ୍ରେ ଅଛି ତ ଏହାକୁ ଅଫ୍ କରିନେବେ, ତାପରେ ବ୍ୟାକ୍ ଆସିଯିବେ। ତ ଏତିକି କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ତଳକୁ ଆଉ ଏକ ଅପସନ୍ ଏଡ୍ର, ଏଇ ଏଡ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଫ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଅଫ୍ କରିନେଇଛି। ତ ତାପରେ ବ୍ୟାକ୍ ଆସିଯିବେ। ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ ଆସିଯିବେ, ଆଉ ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଟିଂ ଏଠି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସାଇନିଂ। ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସାଇନିଂ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର ବି ସେତେବେଳେ ବି ସାଇନିଂ କରୁଥିବ ଅଟୋମେଟିକ୍, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅଫ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ବି ସାଇନିଂ କରି ରହିବ। ତ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଫ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସାଇନିଂ। ତ ଏତିକି କରିବେ, ତାପରେ ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍ ଆସିଯିବେ। ସାଇଟ୍ ସେଟିଂରେ ଆସି ଏତିକି କରିନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ବ୍ୟାକ୍ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟିଂ କରିନେବେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଭିତରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଛି ଏଇଠି। ତ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଫ୍ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହା ଆଲାଉ କରି ରଖିଛି, ଯେତିକି ବି ସାଇଟ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନୋଟିଫାଏ କରିବ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାର ବାର ଆସିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଡ୍ରେନ୍ ହୋଇଥାଏ। ତ ତେଣୁ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କି ଅଫ୍ କରିବା କିଛି ଜରୁରୀ ନାହିଁ, ଏଇଠି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଏହାକୁ ଅଫ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ବାସ୍ ସବୁ ଖେଳ ଖତମ। ବାସ୍ ଏତିକି କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର ଚଲାଇବା ବହୁତ ସ୍ମୁଥ୍ ହେବା ସହ ସହ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ କ୍ରୋମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଥିବା ବ୍ୟାଟେରୀ ଡ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଯିବ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓରୁ ଯଦି କିଛି ଶିଖିପାରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା, ପୁଣି ଦେଖାବା କିଛି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।